चुगुलिया बिलुआ बिलुआ मजार सह चली चली भालू पाखक जाई कहला, कौन हाल भाई, तमर तो आजिकाली देखा साक्षात नहीं। भालूटी कहला, आजिकाली का जो पाग इच्छा होची खाली महु खाइबी और सोई पड़िबी। बिलुआटी एई कथा सुनी मने मने हसिला आउ कहला, सेथिपाई विश्वास करो तमरे आराम ना जंगल रे काहा देहरे भी जाउनी। भालूटी किछि न बुझी पारी, किछि बुझी पारलिनी बिलुआ भौणी, मु आराम करिले काहा को कोन असुविधा होची। अरे 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 कौन कहिबी, लोक माने ना तुमर खुशी देखि बहुत ईर्षा होचंती बहुत। हां जे हेले तथापि कुहा तो तुमे काहा को। बिलुआटी भालू पाखक जाई धीरे से कहला, देखो गुप्त कथाटिए निज पाखरे रखिबो। से हाथी भाई ना काली रास्ता रे देखा हेले, कथा कथा रे तुम कथा कहिले। राम राम राम, तमर इते निंदा कले कहिले कि भालू अरे ताको काम करबा छडा आसे छि कोन की जंगल रे सफे काम आरंभ होबा को जाउछि, जगह जगह रे अळिया पड़िछि। अरे ताको तो आराम रो किछि समय मिलिले तो किछि काम करबो। बिलुआटी कहूथाए आउ भालू सुनथाए, मु तो सब बेले सफाई काम रे रहे, जेहेतु आजी कोनोसी काम नथिला सेति पई मु टिके आराम करूतिली। किंतु हाथी मो विषय रे एमिति काहे की कहबो, एमिति कहबा ठीक नहो। एतिकी कही भालू उदास हे गला। बिलुआटी कहे, अरे मते कौन जना, मु जहा सुनिली तमको कहिदेली ताहा एथि पाई जे तमे टिके हाथीठु बंचिकी रहिबो, ता संगरे बेसी संग हेबा किछि आवश्यक नाही। अरे एमिति संगर कौन दरकार जे कि पछरे किछि भी कहिबो। एतिकी कही बिलुआटी सेठारु चली गला, किंतु भालू बहुत उदास हे गला। किछि समय पर्यंत से उदास रहिला, किंतु तापर से भाबिबा आरंभ कला कि हाथी तो ता सहित सब बेले भलो व्यवहार प्रदर्शन करे, ताको जेतबेले सहाय्यर आवश्यकता हुए से ता पाखकु आसे, ताहेले सी ता विषय रे एमिति कथा काहे की कहिला। बहुत समय पर्यंत से भाबिला, किंतु ताको किछि भी बुझा पड़िला नाही। से भाबिला कि से जाई हाथी सह देखा करिवो आउ ताको पचारिबो से एमिति काहे की कहिला, आउ जदि प्रकृत रे ता मनरे ता पई एमिति सब भावना अछि तेबे से निश्चय ता सहित भल से कथा हबो नाही। एतिकी भाबी से हाथी पाखकु चलीबाकु लागिला। रास्ता रे जीवा समय रे बारंबार ता कानरे बिलुआर कथा शुभु थाए आउ ताको कष्ट होउथाए। एतिकी भाबु भाबु से केतो बेले हाथीर घर पाखे पहुंची गला ताको निजे भी जणा पड़ला नाही। ताको सेतबेले होश आसिला जेतबेले ता कानरे बिलुआटीर शब्द शुभिबाकु लागिला। किछि दूर रे सी गछ तळे ठिया होई हाथी सह कथा होउथला। बिलुआटी कहिला, हाथी भाई हाथी भाई हाथी भाई, ए दुनियाटा होछि एमिति, काहर किछि भरोसा नाही। देखो भालू तम आगरे केते भलो हुए, मते कहिला अरे ए बिलुआ किछि गोटे उपाय कर, ए हाथी को ए जंगल रे बाहर करबा। जंगल रा सब भलो फल केवल सीए खाई निए, जुआडे जाउची निज बड़ रे भुई रे गात करि पकोची। ओहो मु तो बहुत चिंतारे अछि केवल तारी पाई। हाथी जेतबेले ए कथाटी सुनिला सी आश्चर्यचकित हो गला। से भाबिला भालू ता विषय रे एपरी कथा केमिति कहि पारला। एपड़े भालू गछ पाखरे थाई सबु सुनुथिला आउ आश्चर्य होथला कि सी तो केबे भी हाथी विरुद्ध रे एमिति किछि कहि नाही। देखो हाथी भाई, सांग सीए हुए जे केबे भी तमरो खराब चिंता करेनी। तमे गोटे एमिति सांग रखिछ जे मुह खोली खोली एमिति कथाबार्ता करूछि। मु तो कहूछि ए भली बंधुत्व को सबु दिन पाई भांगी दियो, पूरा पूरी भांगी दियो। अरे तमरे ई सुनार भौणीटी केबे कामरे आसीबो। सबुदिन पाई ए बंधुत्व को मु बजाय रखिबी। सांग मानकर सांग होछि मु। तुमको लज्जा लागुनी बिलुआ भौणी? बिलुआटी जेतबेले भालू को निज सामना रे देखिला सेतबेले से आश्चर्यचकित हो गला। किछि समय पूर्व तो तमे मते कहतलो कि हाथी मो विषय रे बहुत खराब कथा कहूछि, आ एया भी कहतलो कि
ମୁଁ ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ରଖିବିନି ବୋଲି। ଆଉ ତୁମେ ଏବେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାତୀ ଆଗରେ କହୁଛ? କେତେ ଚୁଗୁଲିଆ ତୁମେ! ଏ କଥା ଶୁଣି ବିଲୁଆଟିର ଝାଳ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଧରା ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। अरे अरे गोटे मिनिट मो कथा तो सुनो। रागुच कौन पाई मो ଉପରେ? ଭାଲୁ ଆଉ ହାତୀ ଦି ଜଣ ସେ ବିଲୁଆର ଚାଲାକିକୁ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ ଆଉ ତା କଥାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି ନଥିଲେ। ସେ ଚୁଗୁଲି କରି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପରସ୍ପରର ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଦି ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତାପରେ ରାଗି କରି ସେମାନେ ବିଲୁଆ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼େଇଲେ। ବିଲୁଆଟି ଯେମିତି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆସିବାର ଦେଖିଲା, ସିଏ ପଛୁଆ ପଛୁଆ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଆଉ ତାପରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଲୁଆଟି ଏମିତି ଦୌଡ଼ିଲା ଆଉ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ବିଲୁଆଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା, ସେତେବେଳେ ହାତୀ ଆଉ ବିଲୁଆ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିଲେ। ଭାଲୁ ଭାଇ, ଯାହା ହଉ ତମେ ଠିକ ସମୟରେ ଆସିଗଲ, ନହେଲେ ସେ ବିଲୁଆଟି ଆମ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ସିଏ ଏମିତି ଚୁଗୁଲିଆ ବିଲୁଆ ଠାରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ୟାର ଏହିପରି ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ୟା ସହିତ କେହି ବି ବନ୍ଧୁତା କରନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଭାବିଲା କି ଯୋଉମାନେ ବନ୍ଧୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଅଲଗା କରିଦେବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ତ ତା ପରିଣାମ କଣ ହେଲା? ୟା ପରଠୁ ସିଏ ଏଠାରେ କେବେ ବି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ସେମାନେ ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲେଇକୁ ଲଢ଼ିବାର ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯାଇ ଖବର ନେବେ କି କଣ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ଏହା ହେଉଛି ସେ ବିଲୁଆର କରାମତି। ବିଲେଇଟି କହେ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଛି ଯେ ଠେକୁଆଟେ ମୋ ବିଷୟରେ କଣ ଭାବୁଛି। କାଲି ବିଲୁଆ ଆସିକି ମତେ ସବୁ କିଛି କହିଛି। ଇଏ କହୁଥିଲା କି ମୁଁ କାଳେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି କହେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଅଳିଆ କରୁଛି। ଏତିକି କହିବା ପରେ ଠେକୁଆଟି କହେ, ରୁହା ରୁହା, ତମେ ବି ମୋ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହିଛ। ତମେ କହିନ କି ମୁଁ ସବୁ ଗାଜର ଖାଇଯାଉଛି ଆଉ କାହା ପାଇଁ କିଛି ବି ରଖୁନି ବୋଲି। ନିଜ କଥା ବି କୁହ। ମତେ ବିଲୁଆ ବି ସବୁ କହିଛି। ତମେ ତାକୁ ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲ? ହାତୀ ଆଉ ଭାଲୁ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାପରେ ବିଲେଇ ଆଉ ଠେକୁଆକୁ ସବୁ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇଲେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି କେମିତି ସେ ଚୁଗୁଲିଆ ବିଲୁଆଟି ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରୁଛି ବୋଲି। ବିଲେଇ ଆଉ ଠେକୁଆ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲେ ଆଉ ଭାଲୁ ଆଉ ହାତୀଙ୍କ ପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପରସ୍ପରକୁ କୋଳାଗ୍ରତ ବି କଲେ। ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, କାହା ପାଖକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କହିବା ଚୁଗୁଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ। ଏହା ଏତେ ଖରାପ କି ଯେଉଁମାନେ ଚୁଗୁଲି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ବି ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ସେମାନେ ଏକା ହିଁ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ସେ ବିଲୁଆକୁ ହିଁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକଦମ ଏକା ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଉଲ୍ଟା ସିଧା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବେନି। ବରଂ ସେ କଥାର ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଯିଏ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରେଇ ଦିଏ, ସିଏ କଦାପି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ହେଇପାରେ ନା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଲୁଆଟି ଉପରେ ବହୁତ ଦୟା ଆସିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦୟା ଆସିଲା କି ସେ ବିଚାରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକା ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲେ। ଏବେ ବିଲୁଆଟି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ କାହା ସହିତ କିଛି ବି କଥା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ 100 ଥର ଭାବୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ବି ତା କଥାକୁ ଆଉ କେହି ବିଶ୍ୱାସ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ, ଚୁଗୁଲିଆଙ୍କୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କେହି ସାଙ୍ଗ ବି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାହା ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଭାବିଚିନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ।
ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିନେଲେ ବିଲୁଆଟି ସହିତ କ'ଣ ହେଲା।